مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. Bonjour tout le monde. Dans cette séance, nous allons étudier la focalisation. أي الرؤية السردية. في هذا الدرس سوف نتناول موضوع الرؤية السردية. لنرى الأمثلة. Un homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville. Les rares habitants qui se trouvaient à ce moment à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. هنا في هذا المثال لدينا un homme qui voyageait à pied يعني رجل يسافر برجليه. Il يدخل dans une petite ville في مدينة صغيرة. سكانها les rares habitants السكان القليلين qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres اللي كيتواجدوا في les fenêtres في النوافذ ديالهم ولا le seuil de leur maison العتبات ديال الدار regardaient يشاهدون ce voyageur هذا المسافر avec sorte d'inquiétude avec une sorte d'inquiétude بمعنى أنهم يشاهدوه بدهشة أو بخوف. هنا سنرى أن les informations on n'a pas d'informations ما عندناش معلومات on n'a pas d'informations sur ce voyageur أي أن le narrateur le regardait du loin بحال أن l'autre الكاتب يشاهده من بعيد ويصف ما يشاهده. فهمنا؟ Donc c'est la première le premier point de vue. غننتقلوا للمثال الثاني باش نشوفوا لا ديفيرونس الفرق بينهم وفي الاخر غنشوفوا لي ديفينيسيون. J'étais arrivé à la porte, je me redressais, je ne pus rien distinguer à l'intérieur où régnait d'opaques ténèbres. C'est-à-dire هنا un personnage qui parle, شخصية تتحدث. عندما وصل إلى أمام البيت j'étais arrivé à la porte, je me dressais وقف, je ne pus rien distinguer. لم يستطيع أن يميز أي شيء à l'intérieur في الداخل où régnait d'opaques ténèbres أي الذي يعم فيه ظلمات أو أنه هذا المكان هو قاتم أو دامس. ننتقل الآن إلى l'exemple 3. Ce jour-là, Ali et Fatima étaient allongés côte à côte يعني كانوا ممددين جنبا إلى جنب au centre de leur ballon داخل كرتهم sans autre souci que de jouir de leurs vacances يعني بدون أي مشكل بدون أي تفكير إلا في الاستمتاع بعطلتهم. Allez, les yeux clos, ne songeait qu'à son amour pour Fatima. يعني أن علي أعينه مسدودة ne songeait qu'à son amour لا يفكر إلا بحبه لفاطمة. Si on remarque cet exemple إلى لاحظنا هذا l'exemple غنشوفوا أن الكاتب il sait des informations qui sont intérieures des personnages كيعرف معلومات اللي هما داخل ديال le personnage الداخل ديالو. مثلا au centre de leur ballon sans autre souci que de jouir de leurs vacances. Ali les yeux clos c'est externe mais ne songeait لا يفكر إلا في حبه لفاطمة يعني أن الكاتب هنا دخل
il est entré à l'intérieur du personnage. دخل إلى داخل le personnage أو الشخصية. بعدما رأينا الفرق بين الأمثلة نمر الآن إلى je retiens. أولا la focalisation ou le point de vue. الرؤية السردية c'est l'angle de vue choisi par le narrateur pour décrire les personnages, les lieux et raconter le récit. يعني هي زاوية النظر التي يختارها الكاتب أو الراوي لكي يقص قصته أو يحكي حكايته et pour décrire ولكي يصف الشخصيات والأمكنة. لدينا 3 types de focalisation. 3 أنواع من la focalisation ديال la focalisation. أولا focalisation 0 ولا le narrateur omniscient. بمعنى le narrateur sait tout sur ses personnages, leurs petits soucis, leurs secrets et leurs projets. يعني أن الكاتب هنا يعرف كل شيء عن شخصياته، مشاكلهم، أسرارهم et leurs projets وكذا les projets الذين ينوون فعلهم أو مشاريعهم. وهذا المثال ينطبق على سجور لا علي فاطمة، يعني الكاتب يعرف كل شيء عنهم. On a la focalisation interne. شنو هي la focalisation interne؟ هي l'un des personnages remplace le narrateur dans la description et la narration. أحد من الشخصيات يعوض الكاتب في الحكي والوصف. Les événements sont racontés sous le regard d'un personnage. يعني أن هذه الأحداث التي تمر تكون تحت حكاية أو le personnage يحكي هذه الأحداث. يعني أن الكاتب le narrateur يدخل أو يتقمص دور الشخصية ويروي لنا القصة على حسب نظرته. غندخلوا للإكسترن، وهذا المثال ينطبق مثلا على المثال الثاني، يعني جيتي arrivé à la porte. آخر type، النوع الأخير c'est la focalisation externe. Le narrateur sait peu de choses sur les personnages et ne décrit que ce qui est extérieur. هنا الكاتب لا يعرف الكثير عن شخصياته، يحكي فقط أو يصف فقط ما يرى، أي نظرته أو الأشياء الخارجية للشخصيات أو للأمكنة، لا يدخل إلى داخل الذات. هذا الدرس سهل جدا. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، إلى حلقة أخرى إن شاء الله. Alors maintenant, on est arrivé à la fin de la séance. Au revoir, à la prochaine fois, Inch'Allah.